Yeah, I will close it. Don't worry. Later, you have to kiss this Okay, Papa Papa, I'll give you this. Manding. Kiss mo na, kiss Papa. Papa Manding, dali. Yeah, I will. Kiss little Scott. Yes. Yes. Smile. Oh, where's the car? Here. Yay! Papa Manding gave Show him your the car on the camera. Yeah, Show your car on the video. Show. Show, ganda. Nice car. Say thank you, Papa Manding. Wow, may remote. Thank you. Go, baka makita ko nakasakay yan dyan, Armando, ha? Yay! Ay, gusto niya yung malalaking gulong na yan. Wow, umiilaw kaya yan. Say thank Oh you, my Papa God. Manding. Kulang ko eh. Okay, Papa Say thank Papa Manding, you. kiss. Papa Papa din. Manding. Okay, Sapa din. Tuwan-tuwa, oh. May nahulog na part. Na ano? Sige na, hanapin namin. Hanapin mo nga. Saan nahulog? Diyan sa loob? Oo. Hindi naman nabukas dito, ha? Doon nabukas sa labas, ha? Yes. Kasi lalagay rito, ginagay niya yan eh. Wow, what a nice toy! Tingnan mo na din. Dali, kiss mo na siya. One, Vincent, ang ganda naman ng toys mo. It's for Vincent. Of course. Tama na, isanda na yung pictures niya. Ay, yay. Pag nawala yung ano. Sure ka, baka nahulog. Ano yun? Anong nawala? Yung ate na inis ko. Hindi ba dito ba? Hindi ba ito yun? Hindi, parang stainless. Baka nasa kwarto. Ano kasi Walang nahulog, kuya. Wala. Oo nga, saan nalapan? Here. Tama, kuya. Diyos ko. Parang tingin na. Oo, yan. Oo. Nakita ko yan. Yan. Galing Kuya Alex.